अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन 2024 के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया फौज। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में भी हम 2 हलकों के साथ हाजिर हुए हैं और उन हलकों की सूरत हाल का जायजा लेंगे कि पिछले 5 साल में यहाँ पर कौन बरसरे इक़्तिदार रहा। साहिवाल से कौमी असम्बली की नशिस्त 141 के हलका NA 141 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के पीर सैयद इमरान अहमद शाह मुसलसल तीसरी बार यहाँ से जीते थे। इसके अलावा प्रोग्राम में हंगू हलका NA 36 पर भी हम नज़र डालेंगे और वहाँ की सूरत हाल का भी जायजा लेंगे, लेकिन पहले साहिवाल के हलका NA 141 की बात करते हैं। इसके हवाले से हमारे नुमाइंदे वसीम रियाज ने रिपोर्ट तैयार की है, वहाँ के मसाइल को उजागर किया है, वहाँ के लोगों से बातचीत की है और वहाँ पर मजीद कितना काम हो सका है, कितने मसले हल हो सके हैं, इस रिपोर्ट में जानते हैं, फिर इस पर मजीद बात करेंगे। हल्का NA 141 जो कि पहले हल्का NA 147 था, अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पे बेपनाह मसाइल हैं। यहाँ पे पीने के साफ़ पानी का मसला है, सीवरेज के मसाइल हैं, सेहत के मसाइल हैं, इसके साथ साथ तालीम के जो है वो मसाइल इस हल्के में मौजूद हैं। इस हल्के में चूँकि ये डिवीज़नल हेडक्वार्टर है साहिवाल का, तो यहाँ पे DHQ हॉस्पिटल मौजूद है, एक टीचिंग हॉस्पिटल मौजूद है, इसके साथ साथ गल्ला मंडी हॉस्पिटल मौजूद है, जबकि 2 रूरल हेल्थ सेंटर्स भी इस हल्के में मौजूद हैं। तालीम के लिए भी यहाँ पे 2 यूनिवर्सिटियाँ मौजूद हैं, इसके साथ साथ कॉलेजेस हैं, गर्ल्स कॉलेजेस हैं, लेकिन कस्बों में जो है वो अभी कॉलेजेस की ज़रूरत है। 2 MPs इस में मौजूद हैं और एक MNA। अगर MNA की बात की जाए तो इस वक्त जो मौजूदा साबका 2018 के इलेक्शन में मुंतखब हुए थे वो सैयद इमरान अहमद शाह थे, जो मुसलसल तीसरी बार नून लीग की तरफ से जो है यहाँ से मुंतखब हुए थे। इस हल्के में मज़ीद क्या मसाइल हैं, क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, वोटर का इसके बारे में क्या कहना है, आइए वोटर से ही जानते हैं। पीर इमरान अहमद शाह ने हमारे गाँव में बहुत सारे तरक्याती काम करवाए हैं, सड़कों का काम करवाया है और सीवरेज का निज़ाम जो है वो पहले से बेहतरीन किया है। साहिवाल के इलाके में बहुत ही खूबसूरत और अच्छे काम करवाए हैं। चूँकि मसला ये बन गया कि PTI की हुकूमत आई, उस वक्त लोग काम नहीं कर रहे थे, PTI वालों ने कोई काम नहीं किया। तो हल्का 141 है, यहाँ के जो इलाकाई मसाइल वो बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, जिसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल है, एजुकेशन का निज़ाम बुरी तरह मुतासर है, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर आगे चला गया, गवर्नमेंट सेक्टर बहुत पीछे चला गया। उसके बाद यहाँ पर हेल्थ के मसाइल हैं, साफ़ पानी पीने के मसाइल हैं। काम तो यहाँ पे ना होने के बराबर हैं। ये हमारा अभी पिसअप की तरफ से जो काम जारी है वो 3 साल हो गए हैं, उसको काम हो रहा है, वो जो हमें ऊपर से ग्रांट आई है उस हवाले से वही काम हो रहे हैं साहिवाल में। साहिवाल के हल्का NA 141 की आवाम ने मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया है। जीत किसका मुकद्दर बनती है, इसका फ़ैसला 8 फरवरी को वोटर ही करेगा। कैमरामैन टीम के साथ मियां वसीम रियाज, आज न्यूज़, साहिवाल। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और नाज़रीन आपने देखे वही मसाइल जो पिछले हलकों में हम देखते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर बुनियादी मसाइल ही हल नहीं हो सके हैं तो बात आगे कैसे बढ़ेगी। वसीम रियाज हमारे साथ मौजूद हैं और तज्ज़ियाकार मोहम्मद अशरफ भी हमें ज्वाइन करेंगे और इस हलके की सियासी सूरत हाल पर उनसे बात करेंगे, उनसे तज्ज़िया लेंगे। वसीम रियाज, पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप जब हलके में पहुँचे आपने क्या सूरत हाल वहाँ पर देखी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, सीवरेज का निज़ाम कैसा था और यहाँ के अवाम मसाइल के हल के हवाले से क्या बताते हैं? जी बिल्कुल, ये साहिवाल का जो हल्का NA 141 जो कि पहले 147 था, तो इसमें अगर मसाइल के हवाले से बात करें, आवाम के मसाइल जो हैं वो सेहत का मसला है सबसे बड़ा यहाँ पे, फिर तालीम के मसाइल हैं, इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें सड़कें हैं, सीवरेज का निज़ाम है और दूसरे मसाइल जो हैं वो इसमें शामिल हैं। तो अवाम क्या कहते हैं? पिछले 5 सालों में कोई मसला हल नहीं हुआ, कोई साफ़ पीने का पानी यहाँ पर मुहैया किया गया हो, नया कोई फ़िल्टर प्लांट लगाया गया हो, कोई नया स्कूल या कोई हस्पताल, पिछले 5 सालों में क्या काम हो सका? जी इस तरह से है। इस हल्के में जो सैयद इमरान अहमद शाह साहब जो हैं नून लीग की तरफ से मुसलसल तीसरी दफ़ा इन्होंने विन किया था। नाराज़ तो है अवाम हल्के की मौजूदा MP MNA के साथ, लेकिन चूंकि उनको ये भी एहसास है कि चूंकि गवर्नमेंट PTI की थी, इनको फंड्स नहीं मिल सके, इस वजह से जो है वो थोड़ा सा उनको इस चीज़ का वो अब आवाम का क्या मूड नजर आता है, वो कौन सी गवर्नमेंट लाना चाहते हैं, किन लोगों को अब सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं? इसके साथ में एक छोटा सा आपको ये भी बताता चलूं, जो इस हल्के में बल्कि जिला साहिवाल की जो सूरत हाल है कि यहाँ पे पिसअप प्रोग्राम के तहत जो है वो 17 अरब रुपए की लागत से
पिछले दौर हुकूमत में मुस्लिम लीग नून जो है वो मंजूर करवा गई थी ये फंड। अच्छा। तो ये एशियाई तरक्याती बैंक के हवाले से जो है उनकी इमदाद से जो है ये वो पैकेज जो है वो चल रहा है। इस वक्त भी जो साहिवाल के जो है वो सीवरेज का जो सबसे बड़ा मसला था उसकी पूरे शहर की जो है वो पाइपलाइनें तब्दील हो रही हैं। इसके साथ साथ पीने के साफ पानी के जो है मसाइल वो भी हल किए जा रहे हैं। ठीक, वसीम रियाज हमारे साथ रहेगा। तज्जियाकार मोहम्मद अशरफ साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। उनके साहिवाल हल्का NA 141 के हवाले से, जो पहले 147 था। NA 141 पिछले 3 जनरल इलेक्शंस में अगर इसको देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून के पास ये नशिस्त रही है। क्या वजह है कि किसी दूसरी पार्टी का स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार सामने नहीं आ सका? मोहम्मद अशरफ साहब। पीर इमरान शाह जो है मुसलसल MNA के उम्मीदवार मुंतखब हो रहे हैं और भारी अक्सरियत से हो रहे हैं। अच्छा, इसके जो मद्दे मुकाबल है चौधरी नरेश कपूर जो कि साबिक़ वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं, वो पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से थे। तो उसके बाद उन्होंने काफ लीग के प्लेटफार्म पे 2008 में इलेक्शन जो है नरेश पीर इमरान शाह के ख़िलाफ़ इलेक्शन में कंस्टेंट किया, तो उसमें वो बुरी तरह शिकस्त हुई थी। उसके बाद वो PTI ज्वाइन की। आर की जो वजह है वो मेरा ख्याल है कि वो बार बार जो पार्टियां तब्दील कर रहे थे वो भी उनको लिए काफ़ी सारा फ़र्क पड़ा। और उसके बाद नून लीग ने पहले टनोर में काफ़ी अच्छे काम भी इधर साहिवाल में करवाए और उनकी मकबूलियत भी थी। पीर इमरान शाह पीर घराने से भी थे, ये भी उनके लिए एक पॉजिटिव सेंस में था। इसलिए मेरा ख्याल है कि वो मुसलसल 3 दफ़ा विन किए हैं। अच्छा अशरफ साहब, मुस्लिम लीग नून तालीम की बेहतरी का दावा करती है। दाने स्कूल हमारे सामने है, इस तरह की और भी स्कूल की या फिर मोबाइल स्कूल्स की बात हो रही थी। ये तमाम सूरत हाल हमने देखी कि उनकी तरफ से इस तरह के प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए थे, लेकिन साहिवाल में स्कूल्स और तालीम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसकी क्या वजह है? यहाँ पर कोई तालीम के शोबे में ख़ास काम नहीं हो सका? नून लीग ने ये नहीं कि काम नहीं किया, काम तो किया है। 2010 में इन्होंने मेडिकल कॉलेज भी ये साहिवाल में बनाया था, जिसमें उन्होंने भरपूर कोशिश की थी और बड़ा मुश्किल मरहला था इनके लिए। और उसके बाद 2015 में एक यूनिवर्सिटी बनाई और उसके अलावा 2 कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज फ्री टाउन और बॉयज़ कॉलेज कमीर वाला भी बनाया था। लेकिन एजुकेशन के हवाले से साहिवाल की आबादी को मद्देनज़र रखते हुए अभी भी मैं समझता हूँ कि बहुत सारा कमियाँ हैं साहिवाल में। अशरफ साहब, आप क्या समझते हैं, क्या कोई तालीम और सेहत को नज़रअंदाज करके अवामी हिमायत हासिल कर सकता है? तालीम और सेहत के हवाले से जो किसी भी शोबे में किसी भी इलाके में जब इनकी कमी होती है तो वहाँ के लोग जो हैं उस कैंडिडेट से मुतनफ़र होते हैं। लेकिन इसमें आपको मैं बताता चलूँ कि जो इनके मद्दे मुकाबल जो लोग आए हैं वो इतनी अच्छी पोजीशन में इस हवाले से भी नहीं रहे कि वो मुख्तलिफ़ पार्टियाँ तब्दील करते आए हैं। हल्के में कारकर्दगी को मद्देनज़र रखते हुए क्या इस बार भी साहिवाल में मुस्लिम लीग नून मैदान मार पाएगी? साहिवाल का बुनियादी मसला था सब्ज़ मंडी, फ्रूट मंडी और अंदरूनी जो लारी अड्डा वगैरह वो बाहर निकालने थे। उनका इफ्तिताह भी किया, उन पर बहुत सारे अखराजात भी किए, लेकिन वो अभी ताहाल भी फंक्शनल नहीं हो सके। इसके अलावा बहुत साहिवाल में बहुत सारे मसाइल हैं जो नून लीग अपना कारकर्दगी अच्छा ना होने की वजह से नहीं कर सकी। तो इस टनोर में जो इनको मिला है जो वक़्त, इसमें इन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्म करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से कुछ बेहतर पोजीशन में नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे साहिवाल हल्का NA 141 के बारे में और प्रोग्राम में यहाँ ब्रेक लेंगे, जिसके बाद हाजिर होंगे तो हम बात करेंगे हंगू हल्का NA 36 की। वहाँ पर क्या सूरत हाल है, वहाँ के अवाम क्या सोचते हैं और पिछले 5 सालों में उनके मसले कितने ज़्यादा हल हुए हैं। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। और नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं हल्का NA 36 जो कि हंगू का इलाका है और यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि आबादी कम होने की वजह से अब ये थोड़ा महदूद हो गया है। हल्का NA 36 के अवाम भी अगर देखा जाए तो सेहत, तालीम और मवासलात की जदीद सहूलियात से महरूम है, जबकि 2024 के इंतखाबात में यहाँ पर कामयाबी के लिए हर उम्मीदवार की ख्वाहिश है कि वही यहीं से कामयाब होगा। हमारे नुमाइंदे तारिक मुगल ने इस हल्के पर रिपोर्ट तैयार की है, यहाँ के मसाइल पर और यहाँ के लोगों से बातचीत की है। पहले आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं। हंगू और औरगज़ई के अजला पर मुश्तमिल कौमी असम्बली का हल्का NA 36 कभी 2 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर मुश्तमिल होता था, मगर 2023 की मरदमशुमारी के बाद जो नई हल्का बंदियाँ वजूद में आई हैं उसके मुताबिक इसको एक नशिस्त तक महदूद कर दिया गया है और उसे की आबादी मतलूबा स्कोर के मुताबिक ना होने पर अब इसे ख़त्म कर दिया गया है
اور اسے ہنگو کے ساتھ ملا کر NA36 حلقہ وجود میں لایا گیا ہے۔ اس مشترکہ حلقے میں 2002 میں متحدہ مجلس عمل کے اخونزادہ محمد صدیق 25,252 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے تھے۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ اورگزئی سے سابق MNA ڈاکٹر جی جمال نے بھی اس حلقے سے پنجہ آزمائی کی اور 16,404 ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ 2013 میں NA16 پر تمام سیاسی جماعتوں نے اپنے امیدواروں کو سیاسی اکھاڑے میں اتارا، تاہم پاکستان تحریک انصاف کے حاجی خیال زمان مرحوم کانٹے دار مقابلے کے بعد رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ انہوں نے 23,903 ووٹ حاصل کیے، جبکہ JUI فضل الرحمان گروپ کے میاں حسین جلالی 21,023 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ 2018 میں نئی حلقہ بندیوں کی بدولت NA16 کو NA33 قرار دیا گیا۔ NA33 سے PTI نے اپنی شست کا کامیابی سے دفاع کیا۔ سخت اور اعصاب شکن مارکے میں حاجی خیال زمان 28,754 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے، جبکہ ان کے مقابلے میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے حافظ الرحمان 28,153 ووٹ حاصل کر سکے۔ یوں چند سو ووٹوں سے PTI اپنی نشست بچانے میں کامیاب ہو گئی۔ 2022 میں حاجی خیال زمان MNA کی وفات کے بعد اسی حلقے میں ضمنی انتخاب لڑا گیا، جس میں PTI نے مرحوم MNA کے فرزند ڈاکٹر ندیم خیال کو ٹکٹ جاری کیا، جنہوں نے 20,772 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی۔ اب NA16 NA33 کو باقاعدہ طور پر NA36 کا نام دیا گیا ہے۔ حالات تبدیل ہو چکے ہیں، صف بندیوں کا عمل جاری ہے۔ سیاسی جماعتیں 8 فروری 2024 کے انتخاب کے لیے بھرپور تیاریوں میں مصروف ہیں۔ اگر ہم اس مشترکہ حلقے کے مسائل کی بات کریں تو قدرتی معدنیات، آئل اینڈ گیس اور کوئلے کے ذخائر سے مالا مال یہ حلقہ اپنی محرومیوں کی تصویر پیش کر رہا ہے۔ صحت، تعلیم، مواصلات اور روزگار کے مسائل نے عوام کو اپنے حصار میں لے رکھا ہے، جبکہ بہت سے علاقے پینے کے صاف پانی سے بھی محروم ہیں۔ اربوں روپے کی گیس رائلٹی اس علاقے میں خرچ کی گئی ہے، لیکن مسائل ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ NA36 میں مجموعی طور پر ہنگو، ٹل، دوابہ، اپر اورکزئی، لوئر اور سینٹرل اورکزئی 6 تحصیلیں شامل ہیں۔ اس حلقے کے عوام اپنے سابقہ ممبران کی کارکردگی پر کن خیالات کا اظہار کرتے ہیں، وہ آپ کے سامنے۔ ہنگو کا حال یہ ہے کہ جو 2010-2008 میں تھا وہی ہے، جتنے میں نے MPA ادھر سے گزر گیا نا، کچھ کام نہیں کیا۔ ہسپتال کا حال دیکھو، اسکولوں کا حال دیکھو، روڈوں کا حال دیکھو، یعنی ادھر کچھ کام بھی نہیں کیا ہے۔ ابھی الیکشن آنے والے ہیں، ہر کسی نے اپنا دکان سجا ہوا ہے۔ بھائی اس بار جو ووٹ دینا ہے تو سوچ سمجھ کر ووٹ دیں۔ ہنگو میں جتنے بھی MNAs گزرے ہیں انہوں نے حسب توفیق اپنے وقت میں کام کیے ہیں، لیکن اگر ہم اوورال دیکھ لیں ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے MNA جو رہے ہیں انہوں نے جتنے کام کیے، اگر آپ وابڈے میں دیکھ لیں، وابڈے میں یہ لوگ اس لیے کام نہیں کرتے کہ ان کو کمیشن نہیں ملتا ہے۔ اس حلقے میں مجموعی آبادی 9,16,463 نفوس پر مشتمل ہے، جبکہ اس حلقے میں رجسٹرڈ ووٹوں کی تعداد 5,52,460 ہے، جن میں 3,06,834 مردانہ اور 2,45,796 فیمیل ووٹر رجسٹرڈ ہیں۔ موجودہ حالات میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ، مسلم لیگ نواز، عوامی نیشنل پارٹی PPP اور آزاد امیدوار اپنے آپ کو کامیاب بنانے کے لیے بھرپور کوششوں میں مصروف ہیں، اور توقع کی جا رہی ہے کہ یہاں پر PTI، JUI اور نون لیگ کے امیدواروں کے ساتھ ساتھ آزاد امیدواروں کے درمیان سخت اور کانٹے دار مقابلہ 8 فروری کو ہوگا۔ اس حلقے میں بنگش اور اورکزئی خٹک قبائل کی اکثریت ہے، تاہم ان قبائل کا ووٹ ہمیشہ تقسیم ہوتا رہا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ طارق محمود مغل، الیکشن سیل، ہنگو۔ ٹھیک، طارق مغل ہمیں تفصیلاً بتا رہے تھے اس حلقے کے بارے میں، اور اسی کی سیاسی صورتحال کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تجزیہ کار اسرار احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے حلقہ NA ہنگو کا، حلقہ NA36۔ اسرار صاحب، رپورٹ میں عوام منتخب نمائندوں سے زیادہ خوش نہیں ہے، لیکن پھر بھی بار بار منتخب ہو کر آتے رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کیا کسی کی طرف سے یہاں پر سپورٹ ہے کہ ایک ہی پارٹی کے جو نمائندے ہیں وہ بار بار منتخب ہو جاتے ہیں، کام بھی نہیں کرتے پھر بھی؟ یہ جو نمائندے ہیں منتخب جو ہوتے ہیں یہ عوام کی غم اور خوشی میں شریک ہوتے ہیں، پھر وہی لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں۔ عوام اسی پہ خوش کرتے ہیں کہ یار آپ کے غم میں اور آپ کی خوشی میں ہم شریک ہیں، تو وہی لوگ پھر آتے ہیں اور بنتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اسی وجہ سے جو علاقہ ہے یہ پسماندہ ہوتا جا رہا ہے، اور ترقیاتی جو صورتحال ہے، ترقیاتی جو عمل ہے وہ اسی کی طرف اسی وجہ سے توجہ نہیں دی جاتی۔
اسرار صاحب، ہنگو میں اگر دیکھا جائے تو الیکشن کا ماحول بنتا جا رہا ہے، یہ تو ہم پورے ملک کے حلقوں میں دیکھ رہے ہیں، اور اب کی بار کون سی پارٹی کا پلڑا بھاری آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کیا کسی قسم کا اپسیٹ ہوگا؟ جو مضبوط امیدوار ہے پی ٹی آئی کے بعد، پہلے تو پی ٹی آئی کا ادھر چرچا تھا، لیکن ابھی پی ٹی آئی کا ظاہر ہے جو صورتحال ہے سب کے سامنے ہے، تو ابھی جے آئی کا جو امیدوار ہے مفتی عبید اللہ، ان کا مقابلہ ہوگا، تو اس کے جو مد مقابل امیدوار آتے ہیں ان میں ہو سکتا ہے یہ آزاد امیدوار حافظ عبدالہادی ہے، اور پیر حیدر ہے، وہ این پی سے ہے، لیکن فی الحال میرے خیال میں نیشنل اسمبلی کا جو حلقہ تھا اورگزئی کا، ان کو بھی ختم کر دیا ہے، اور ہمارا ہنگو اور اورگزئی کا ایک ہی حلقہ ہے NA-36، تو اسی پہ ابھی امیدواروں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم کہاں سے اور کتنا ووٹ حاصل کر سکیں گے۔ اچھا، NA-36 میں آپ کیا سمجھتے ہیں اسرار صاحب کہ JUI، PTI، ANP اور مسلم لیگ نون بھی سابق ادوار میں ہم نے دیکھا کہ عوام کی ہمدردیاں حاصل کرنے میں یہاں پر کامیاب رہی ہے، اب کی بار تو کئی نئی پارٹیاں بھی بنی ہیں، صورتحال کیا بننے جا رہی ہے؟ کیا نئی پارٹیوں کو بھی اس طریقے سے سپورٹ مل سکے گی؟ یہ جو نئی پارٹی ہے اس میں تو آپ اگر ذکر کر رہے ہیں یہ پی ٹی آئی پارلیمنٹرین کا، تو ادھر تو پوزیشن کمزور ہے، دوسرا جہانگیر ترین کا جو پارٹی ہے وہ بھی ادھر نہیں ہے، تو مقابلہ ظاہر ہے یہ جے آئی اور یہ جو آزاد امیدوار ہے ان کے درمیان ہوگا، یا پھر ادھر یہ ہے کہ قومی سطح پر ایک اتحاد ہوتا ہے، یا مذہبی سطح پر ایک اتحاد ہوتا ہے، تو سامنے اس کا جو مقابلہ ہوتا ہے وہ پارٹی کی جو امیدوار ہے مفتی عبید JUI کا، تو اسی کے ساتھ مقابلہ ہوگا میرے خیال میں۔ ٹھیک ہے، ہمارے نمائندے طارق مغل نے بھی ہمیں صورتحال کے حوالے سے آگاہ کیا، اور تجزیہ کار اسرار احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس سے قبل ہم نے ساہیوال کے حلقے کے حوالے سے بھی بات کی تھی، اور ساہیوال میں کچھ اس طرح کی صورتحال ہے کہ وہاں سے نون لیگ پچھلی دفعہ کامیاب ہوئی تھی، اور اس دفعہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مختلف یہاں پر جو ترقیاتی منصوبے ہیں ان پر کام جاری ہے، جن کے فنڈز ریلیز ہو گئے تھے اس کے اوپر مسلسل کام جاری ہے، لہٰذا کچھ توقع کی جا سکتی ہے کہ ایک دفعہ پھر سے اس حلقے میں نون لیگ کی جو پوزیشن ہے وہ اسٹرانگ نظر آئے گی، لیکن ہنگو کے حوالے سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہاں پر پچھلے ادوار میں بھی مختلف پارٹیاں برسر اقتدار آتی رہی ہیں، اور اس دفعہ بھی ووٹرز کا کیا موڈ ہے کچھ ایگزیکٹلی کہا نہیں جا سکتا۔ یہ دو حلقے، ساہیوال حلقہ NA-141 اور ہنگو کا حلقہ NA-36، دونوں کا ہم نے جائزہ لیا، یہاں کے لوگوں کے مسائل جانے اور پچھلے 5 سال میں یہاں پر کیا صورتحال رہی یہ آپ تک پہنچائی۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ایک اور پروگرام کے ساتھ اور مزید حلقوں کی ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔